राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांड पारायणं 34th सर्गम. Here Sri Rama Lakshmana Kshema Vruddhanta is Kavyam Smaranaha. Isteto Srimad Valmiki Ramayana Sundarakanda Parayanam. In this 34th Sargam, here the discussions between the Hanuman and the Sita Devi. After that, Sri Hanuman saying to Sita, Sri Rama and Lakshmana all are well and they are all worry about you. Like that, Anjaneya Swami Hanumanji saying to Sita Devi. Here the slokams, 41 slokams here explained by Srimad Valmiki, sage Valmiki. All are requested to pray for yourself, your family, your circumstance and the entire universe, good health and good wealth. Sadustrim Sakhar Sargakha Sri Rama Lakshmana Yoho Shema Vruddhantah Dashyastadvashanam Shridvaha Hanuman Hariyudabha Duhukatu Kapibhutaya Santo Mundra Pravite Aham Ramasya Sante Saddevi Dudastavagadaha Vaidehi Kusali Ramastvam Cha Kausalam Apravite Yo Brahmamastram Vedam Cha Vedaha Vedavitamvaraha Sadvam Dasharati Ramo Devi Gausalam Abravite Lakshmanancha Mahadeja Pardhuste Anusaraha Priyaha Kritavan Choga Santabdaha Shirasade Abhivadanam Sayo Kuchalam Devi Nicham Ye Narasimhayo Pradisam Hrishta Sarvangi Hanumandamada Pravide Kalyani Padakadeyam Kauligi Pradipadime Yedi Jivantamananto Naram Varsasadadavihi Daya Samakade Dasmin Pradirutpadidatpadaha Parashparena Salabam Vishwastau Dau Prachakrado Dashyastadvashanam Shudva Hanuman Hariyudabaha Sitayaha Sokhadinayaha Samibam Ubachakrame Yata Yata Samibam Sa Hanumanus Sabharbadi Tata Tata Ravanam Shatam Sita Parishankade Ahodik Dushkrutamidam Gadidam Hi Yadam Syame Rupantaramubhakamya Sayevayam Hi Ravanaha Damasogasya Sakam Savimudva Shogagarchita Dashyameva Navatyangi Daranyam Samubhavishad Hanumana Bidugardam Dam Drishtva Bayamohidam Avantadamahapago Sadastam Janagatmajam Sasainam Bayavitrasta Bhuyo Naivapyudaishadakha Tam Trishtva Vantamanam tu Sita Sasinibananaha Abravidir Kamuchasya Vanaram Madurashwaraha Mayam Pravishto Mayavi Yadi Dvam Ravana Swayam Utpadayasi me Bhuyah Santabam Tanna Sobanam Swamparidhyajjarubam Ye Parivrajagarubadrite Janastane Maya Trishtasthvam Sayevasi Ravanaha Upavasha Krisam Dinam Kamarupa Nishasharaha Santabayasi Mam Bhuyah Sabdaptam Tanna Sobanam Adava Naida Devam Hi Hiyanmaya Parishankidam Manaso Hima Paridrudibanna Davadarshanaat Yadi Ramasya Dudastvamakato Bhadramastute
पृच्छामि द्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथां हि मे गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानरः चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यदारयः अहो स्वप्नस्य सुखता यागमेवं शिराहृता प्रेक्षितं नाम पश्यामि राघवेण वनौकसम् स्वप्ने अभियद्यहं वीरं राघवं सह लक्ष्मणं वर्षेयं नावसीदेयं स्वप्नो अभि मम मत्सरी नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरं न शक्यो अप्युदयः प्राप्तुं प्राप्तः साप्युदयो मम किं दुष्यासित्तमोह अयं बलेद्वादगदिस्वद्वयम् उन्मादजो विकारो वा व्यातियं मृगतृष्णिका अथवा नायमुन्मातो मोह अभ्युन्मादलक्षणः सम्बुध्ये साहमात्मानमिवं साभिमनौकसम् इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रदार्य बलाबलं रक्षसां कामरूपध्वान्मेन तं राक्षसाधिपम् एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा धनुदत्यमा न प्रदीव्याजहारात् वानरं जनकात्मजा सीताया चिन्तितं भुक्त्वा हनुमान् मारुदात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वसनैस्तथा तां समहर्षयत् आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तश्चर्यता राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यताः विक्रमेणोपपन्नच्च यदा विष्णुर्महायचाः सत्यवादी मधुरवाग्देवा वाचस्पति यथा रूपवान् सुभगः श्रीमान् गन्धर्व इव मूर्तिमान् स्थानग्रोधो प्रहर्दा च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायामवेष्टब्दो यस्य लोको महात्मनः अपकृष्याच्च श्रमपदान् मृगरूपेण राघवं शून्ये येनापनिधा असीधर्ष्य त्रश्यमि यद्बलम् असिराद्रावणं शङ्गे यो यदिष्यति वीर्यवान् रोषप्रमुग्नैः शुभिर्ज्वलत्प्रियभावगैः देनाहं प्रेक्षितो दूतस्त्वन् सकाचमिहागतः त्वद्वियोगेन दुःखार्द षद्वां गौषम् अब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः षद्वां गौषमब्रवीत् रामस्य सखा देवी सुग्रीवो नमवानरः राजा वानरमुख्यानां षद्वां कौशमब्रवीत् नित्यं स्मरति ते रामः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः तिष्ठ्या जीवसि वैदेही राक्षसी वसमागताः असिरान्ध्रयस्यसे रामं लक्ष्मणं च महाबलं मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं सामिदौजसम् अहं सुग्रीवसाशिवो हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लङ्कयित्वा महाततिं कृत्वा मूर्तिपदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः द्वां द्रष्टुमुभयादो अहं समाश्रित्य पराक्रमम् नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवकच्छसि विशङ्काद्यज्यतामेषा श्रद्धस्तव वततो ममः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। Thus, Srimad Valmiki Ramayana Sundarakanda Parayanam 34th Sargam completed, and this Srimad Valmiki Ramayana continues. Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama.
जय बोल आंजनेय स्वामी की जय.